राशि माने যাত্রা পাইছি না গুন্ডিচা নগর স্থান কি সে ସବୁଦିନେ গোনীতি জগমোহନରେ আম্ভ স্মৃতি রহি প্রিয়া কহি আম্ভ মতি যুগে যুগে সে আম্ভ যুবতী জানি কহুছ তুমি অনীতি গোনীতি দিন পিত আশা ন কর হে রস জানিଅଛୁ ତୁମ ଗୁଣ ଧରଇ ତୁମର ମୁକୁଟ ଧାରାର ହୃଦୟ ଅତି କଠିନ ହେ ହରି ଝୁରୁଥାଅ ପରା ମନହାରି ଭକତିରେ ଗଲ ଏକା କରି ଝାଡ଼ ମଣିଲରେ ନୀଳଗିରି ହାତ ଦିଆଇଲ ଦୁଃଖ ହାରି ହେ ହରି ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରୀ ବଚନ ଉଚ୍ଚାରି ଶୁଣ ଆଲ ଦାସୀ ସର୍ବେ ଭୂପତି ଭଳି ବିଭୀଷଣ ଆମକୁ ସତ୍ୟ କରାଇଲେ ପୂର୍ବେ ଗୋ ଶୁଣ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଯାତ୍ରା ଏ କାରଣ ନାନା ପାପୀଙ୍କୁ କଲୁ ତାରଣ ନବଦିନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ତାରିଣ ତେଣୁ ନାମ ପତିତ ପାବନ ଗୋ ଶୁଣ ସେଠି ସୁଖ ଆଉ ନ କହେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛୁ ତୁମ ବିଚାର ଶିକାଏ ସୁଦୟା କରି ପ୍ରାଣ ପିଆ ଟିପାନ ନେଲ ଶଙ୍କର ହେ ତାଙ୍କୁ କୋଟି ପ୍ରାୟ କଲ ବିଚାରକୁ ତାଳି ଦେଲ ତା ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ଟାଣି ନେଲ ସଙ୍ଗେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ତାହି ଲୋଭିଲା ଏହା ତୁମକୁ ହେ ତାଙ୍କୁ ମହାତି ବଚନ ପ୍ରକାଶୀ ଯାହା କହିଲ ଗୋ ତୁମ୍ଭେ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ବଳଦେବ ସଙ୍ଗେ ଥିଲେ କେମନ୍ତେ ନିଅନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଗୋ ନାରୀ ପୁଣି ସର୍ବଦେବ ଥିଲେ ପୁରୀ ଆମ୍ଭେ ମିଳିଲେ ତ ତିନି ପୁରୀ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତେ ଯାଇକି ପରି ପତି ନାହୁଁ ନହେଲୁ ବିଚାରି ଗୋ ନାରୀ ତମରୁ ଧର ବିରଞ୍ଚି ପୁରନ୍ଦର ତ୍ରିଦାସ ଦେବତା ମାନେ ଡାକିବାର ବେଳେ ଭୋମାତ କମଳେ ଶୁଣିଅଛୁ ଆମ୍ଭେ କର୍ଣ୍ଣେ ଗୋ ডাকি পুচ্ছ সর্বদয়ী বত তুমি খাতা কিবা অমহত লোড়া শুনি তুমক হসত তরে কহুছ এহা অচ্যুত গো সত কবাড় কল বর্ষা ହେଲା লটারি মারলা পরা আউরি বর্ষা ହେଲା মহাপুর চিন্তারে কবাড় কল लक्ष्मी माता को पुकार रहे हैं जगन्नाथ जी, अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं ना। ডাকিবার বেড়ে ভোমাত কমলে শুনিଅଛୁ আম্ভে কর্ণে হে সত ডাকি পুচ্ছ সর্বদয়ী বত তুমি শান্তা কিবা অমহত